meditation in the form of kirtan. Nagu ma selgitasin, see oli meditatsioon kirtana. If you ever have the opportunity to go to India, you will yourself be able to see how widespread this method of kirtan meditation is. Kui teil õnnestub kunagi minna Indiasse, siis te võite isiklikult kogeda, kuivõrd laialdaselt on levinud see kirtanalaadne meditatsioon. But this chanting should not be taken as some form of entertainment only. Aga sellist laulmist ei peaks pidama mingiks meelelahutuseks. There is a deep philosophical background. Sellel on väga sügav filosoofiline taust. And this is why I am here today. Ja seda ma olen tulnudki selgitama. To speak on the philosophy behind what we are doing here, we members of the Hare Krishna movement. Ma olen tulnud selgitama seda filosoofiat, mis on aluseks kõigele sellele, mida me teeme Hare Krishna teaduse liikumise inimesed. So that philosophy is called Vedanta. Selle filosoofia nimeks on Vedanta. Now I wish to explain this word. Selgitan seda sõna. So first of all, this is a word in the Sanskrit language. See sõna see on sõna sanskriti keeles. Sanskrit means perfected language. Sanskrit tähendab täiuslikkuseni viidud keel. Samskrita. It means a language that has been perfected for the purpose of expressing the highest truth. See on keel, mis on viidud täiuslikkuseni selleks, et väljendada kõige kõrgemaid tõdesid. And the way this language works is not just to give images to the mind. Ja selle keele ülesanne ei ole mitte lihtsalt anda mingeid pilte või kujundeid mõistusele. Like here I have a cup of water, so if I say water, then an image of this liquid appears in your mind. Nagu siin on meil veeklaas ja kui ma ütlen sõna vesi, siis meile tuleb silma ette mingi pilt veest. But Sanskrit is such a kind of language that one can actually experience the water through the language, through the sound vibration. Aga sanskrit on selline keel, et inimene võib tõepoolest kogeda seda vett, kui ta kasutab vastavat sõna. So this is, I was telling you before, that our consciousness has to be purified to enter into the depths of this philosophy. Aga et sellist kogemust saada, nagu ma ka enne selgitasin, meie teadvus peab muutuma puhtaks. Because it's not simply a matter of understanding words. Sest selle kogemuse jaoks ei piisa lihtsalt sellest, kui me mõistame sõna. This is finally truth that is revealed within our own consciousness. Küsimus on selles tões, mis avaneb meile meie enda teadvuses. By the powerful effect of this perfected sound vibration. Selle täiusliku helivibratsiooni abil. So, the word Vedanta consists of two parts. Nii et see sõna Vedanta koosneb kahest poolest. Veda, Anta. So, Veda means simply knowledge. Veda tähendab teadmised. And Anta means simply the end or conclusion. Ning Anta tähendab lõpp või järeldus. So, in India, the knowledge of the ancient civilization that flourished in that country and also in other countries, that knowledge is preserved in Sanskrit texts that are known as the Veda. Seda kultuuri, mis omal ajal õitses Indias ning ka teistes maailma osades, seda Indias tänase päevani säilitatakse tekstides, mis on kirjutatud selles sanskriti keeles ja mida tuntakse Veda nime all. As I said, not only in India in ancient times,
did people follow the Veda, nagu ma ütlesin, iidsetel aegadel mitte ainult Indias elasid inimesed, kes järgisid Veda kultuuri. but also in countries outside of India. Ka väljaspool Indiat olid sellised alad. And we can still see this today for the fact that many languages spoken here in Europe have a relationship with Sanskrit. Ja me võime tänapäeval ka näha, kuidas paljud keeled, mida Euroopas räägitakse, omavad seos sanskritiga. Just like this word Veda. Nagu kasvõi seesama sõna Veda. There is a very close, similar word in the Greek language. Kreeka keeles on olemas väga sarnane sõna. Idea. See sõna on idea. We have this word. We say, I have an idea. Inglise keeles me ütleme, et mul on mingi idee. And in the Roman language, the Latin language, video, to see. Everyone watches videos. Ja ladina keeles on olemas sõna video. Tänapäeval kõik vaatavad videot. So in many languages we find the evidence of an ancient relationship with Sanskrit knowledge. Nii et paljudes keeltes me võime leida tõendusi sellele, kuidas on eksisteerinud iidsed seosed sanskritiga. And also in the ancient religions before Christianity and in the so-called mythologies, there are many similarities. Ja samuti iidsetes religioonides ja mütoloogiates, mis eksisteerisid enne Kristlust, me võime leida palju sarnasusi. So all of that ancient knowledge is preserved in the Vedas. Ja kõiki neid iidseid teadmisi säilitatakse Vedades. And these ancient scriptures are still present in India. Ja need iidsed raamatud, pühakirjad on Indias endiselt eksisteerivad. These scriptures cover every possible facet of human interest. Ja need pühakirjad katavad igat võimalikku valdkonda, mis üks inimesel üldse võib pakkuda. There are Vedic texts which tell us how to properly lead our life at home in householder life. On olemas vedalikud tekstid, kus meile öeldakse, kuidas kohasel ja korralikul moel elada kodus, kuidas elada pereelu. How to raise children. Kuidas kasvatada lapsi. How to educate them. Kuidas neile anda haridust. How to govern society. Kuidas juhtida ühiskonda. When it is proper to fight a war and when it is not proper. Millal on kohane pidada sõda ja millal see ei ole kohane. Then there is scientific knowledge. Samuti on seal teaduslikke teadmisi. Which ultimately describe the entire universe. Mis lõppkokkuvõttes kirjeldavad kogu universumit. And the Vedas even give information how one can travel from one planet to another in this universe. Ja Vedades antakse isegi teadmisi sellest, kuidas inimesel on võimalik rännata ühelt planeedilt teisele. And they tell us about the beings that live on other planets. Ja seal räägitakse nendest olenditest, kes elavad teistel planeetidel. The Vedas tell us all about our body. Vedad samuti õpetavad meile täielikult, milline on meie keha, kuidas see töötab. Why our bodies become diseased. Miks meie kehad jäävad haigeks. And how to cure these diseases. Ja kuidas neid haigusi ravida. So in this way, the Vedas deal with every subject matter that human beings today are still trying to understand. Nii et Vedad käsitlevad igat teemat, millega ka tänapäeval inimesed tegelevad. There is even a Vedic atomic science called Vaishesika. On olemas isegi vedalik tuumateadus või õpetus tuumaenergiast. But what we're going to talk about now in this class is Vedanta, the final conclusion of this knowledge. Aga see, millest me täna räägime, ei ole mitte vedad üldiselt, vaid just nimelt anta, ehk siis vedade viimane või lõplik järeldus. And this conclusion will tell us the actual purpose of the human form of life. Ning see järeldus annab meile
aru saama sellest, milline on tegelikult inimelu eesmärk. Now, I want to mention to you exactly which scriptural texts from the Vedas especially deal with Vedanta, this conclusion of all Vedic knowledge. Ja ma tahan välja tuua, mainida neid kirjutisi, mis eelkõige just tegelevad Vedantaga või räägivad Vedantast, Vedade järeldusest. So there are 3 types of scriptural texts called the Prastamtraya. Need on 3 liiki pühakirjad, mida kokku nimetatakse Prastamtrajaks. Which teach Vedanta. Need teosed õpetavad Vedantat. So one is Upanishad. Esiteks on Upanishadid. You may have heard this word. It is in recent years become quite well known outside of India. Seda nimetust olete võib-olla kuulnud, see on viimasel ajal ka väljaspool Indiat muutunud üsna tuntuks. There are many translations of different Upanishads available. On võimalik saada erinevaid tõlkeid mitmetest Upanishadidest. Now the meaning of this word Upanishad is that in order to understand Vedanta, one must receive confidential knowledge from a spiritual master, from Guru. Ja see nimetus Upanishad viitab sellele, et selleks, et inimene suudaks mõista Vedantat, ta peab omandama salajasi teadmisi Gurult ehk vaimselt õpetajat. Shad means sadhu, saintly person, spiritual master. Shad tähendab sadhu või pühaklik inimene. And Upanishad means to come close to such a guru and hear from him the more confidential teachings of the Vedas. Ning Upanishad kokku tähendab jõuda lähedale sellisele pühakule ning kuula temalt vedalikke salajasemaid teadmisi. And then the second of the 3 Prastamtraya is Vedanta Sutra. Ja siis teine kategooria nendest teostest on Vedanta Sutra. Sutra means code. Sutra tähendab selline maksiim või kokkuvõtlik ütlus. So these Upanishads are very difficult texts. Upanishadid on väga keerulised tekstid. There are at least 108 of them. Neid eksisteerib kokku 108. And they're presenting very complex philosophy. Ja nad käsitlevad väga keerulist filosoofiat. In very difficult language. Ja nad kasutavad selleks väga keerulist keelt. So the great sage who compiled all the Vedas, his name is Vyasa. Seepärast suur tark, kes koostas Vedad, kelle nimeks on Vyasa. He extracted the essence of the Upanishads and put that essence in this Vedanta Sutra in the form of codes. Seepärast ta kirjutas eraldi lahti või eraldi välja nende Upanishadide tuuma ning neid teoseid tuntaksegi Vedanta Sutrana. And then he wrote a commentary on this Vedanta Sutra, which is called the Srimad Bhagavatam or Bhagavad Purana. Ning seejärel ta kirjutas veel kommentaari sellele Vedanta Sutrale ning seda kommentaari tuntakse nime all Srimad Bhagavatam või Bhagavata Purana. So, my spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada has presented the world with a brilliant translation of this Srimad Bhagavatam. Minu vaimne õpetaja, tema võimalik kõrgus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada on andnud maailmale suurepärase tõlke sellest teosest Srimad Bhagavatam. And the third of this Prastamtraya is Bhagavad Gita. Ja kolmas teos selles Prastamtraya kategoorias on Bhagavad Gita. And this also has been prepared for the whole world by my Guru Maharaj Srila Prabhupada. Ja minu vaimne õpetaja on ka selle teose edastanud kogu maailmale. Here we have an edition in the Estonian language. Ja siin meil on samuti olemas eestikeelne väljaanne. So the Bhagavad Gita is spoken by Lord Krishna to his disciple and friend Arjuna.
Bhagavad Gita kõnelejaks on Jumal Krishna ning ta kõneleb seal oma õpilase ning sõbra Arjunaga. So in 700 verses, which you can read in 45 minutes, in this Bhagavad Gita, the essence of both Upanishads and Vedanta Sutra is presented. Selles Bhagavad Gitas, mis koosneb 700 värsist, mida te võite läbi lugeda 45 minutiga, seal on edasi antud kogu Upanishadide ja ka Vedanta Sutra tuum. So of these three, Bhagavad Gita is the most important. Seepärast nendest kolmest teoste kategooriast Bhagavad Gita on kõige olulisem. Why? Because first of all, it's spoken by Krishna himself. Miks? Esiteks seepärast, et selle kõnelejaks on Jumal Krishna isiklikult. Who is actually the goal of Vedanta knowledge, as it is declared here in this book. Kelle tundma õppimine ongi tegelikult Vedanta eesmärk, nagu selles samas raamatus kinnitatakse. So the supreme truth, who is the object of Vedanta knowledge, is speaking this Gita. Nii et kõrgem tõde või kõrgem isiksus, kes on selle Vedanta mõistmise eesmärk, ise kõneleb seal teadmisi. And he's speaking it for the understanding of Arjuna, who is not a big philosopher. Ning ta jagab neid teadmisi Arjunale, kes ei ole suur filosoof. Arjuna was a practical man. Arjuna oli väga praktiline inimene. He was a warrior, kshatriya. Ta oli sõdaline, kshatriya. Who found himself in a most difficult situation on this battlefield, which is depicted here in the front painting of Gita, the battlefield of Kurukshetra. Kes sattus väga keerulisse olukorda Kurukshetra lahinguväljal, mida siin kaanel samuti kujutatakse. So he was forced to ask himself, what is the purpose of my life? Ta oli sunnitud endalt küsima, milline on minu elu eesmärk. Why should I risk my life and the lives of so many others in this battle? Miks ma pean selles lahingus panema kaalule oma elu ja veel paljude teiste inimeste elud? So you see, in this setting, which is not philosophical, rather very dramatically practical. Nii et sellises olukorras, mis ei ole mingi filosoofiline vestlus, sellises olukorras Krishna jagab Arjunale neid teadmisi. Krishna explains this Vedanta philosophy. Ta selgitab seda Vedanta filosoofiat väga ekstreemses, väga praktilises olukorras. Thus we can all understand it by reading this Bhagavad Gita. Seepärast kõik me võime samuti mõista neid õpetusi lugedes seda Bhagavad Gitat. Yes. Now, having told you what are the three primary sources of Vedanta knowledge, nüüd olles teile selgitanud, millised on kolm peamist allikat Vedanta teadmiste jaoks. Now I want to tell you basically what is the subject of Vedanta. Ma tahan rääkida sellest, milline on Vedanta teema. And this subject is Brahma Jignasha in the Sanskrit language, which means inquiry into Brahman, or the absolute truth. Ja selleks teemaks sanskriti keeles on Brahma Jignasa ehk küsimused absoluutse tõe kohta. This Vedanta Sutra begins, the first sutra is Tarto Brahma Jignasha, which means now that you have reached this human form of life, it is time to inquire into the supreme truth. Ja Vedanta Sutra algab sellega, esimene värss ütleb, et nüüd, kui sa oled saavutanud inimkeha, sul on tulnud aeg esitada küsimusi absoluutse tõe kohta. The understanding here is that we, the eternal soul, each one of us is an eternal soul, and we have moved upward through many lower species. Igaüks, kes me siin viibime, igaüks meist on elusolend, hing, ning me peaksime mõistma, et me oleme läbinud mitmed elusid. In many, many previous lifetimes. Me oleme läbinud palju erinevaid elusid ja kehasid. Once we were swimming in the sea as fish. Oli kunagi aeg, kus me ujusime meres kalana. Once we were crawling in the dust on 6 legs as insects. Kunagi me roomasime mööda liiva või kuuel jalal nagu putukad. Once we were wagging our tails and barking as dogs. Kunagi me liputasime saba ja haukusime nagu koerad.
Once we were sitting in the tree and singing some nice song as a bird. kunagi me istusime puu otsas ja laulsime ilusaid laule linnuna. But now we're in the human form of life. Aga nüüd me oleme saanud inimkeha. And what do we do as human beings? Ja mida me teeme selles inimkehas? The interesting thing is that in the human form of life there is a bit more independence than in animal life. Inimkehas viibides meil on natuke rohkem vabadust kui loomadel. See, a dog or a cat does not have much choice as to what it will do with its life. Koeral või kassil ei ole suurt vabadust või valikut selle üle, mida ta eluga pihta hakkab. Dogs don't enroll in the Tarto University Koerad ei astu Tartu Ülikooli, to learn to become doctors. et õppida, kuidas saada arstiks. Dogs are dogs. Koerad on koerad. All over the world, they wag their tail, they bark, they dig up bones. Üle kogu maailma nad liputavad saba, hauguvad ja kaevavad kontinenti. Everywhere you go, dogs behave the same way. Ükskõik kuhu te lähete, koerad käituvad igal pool ühtemoodi. And you see that with all the lower forms of life. Ja sama kehtib kõikide madalamate eluvormide kohta. And the individuation is very slight in these forms. Nende eristumine või individuaalsus on üsna madalal tasemel. But when we come to the human form of life, then there's so much variety. Aga kui me jõuame inimkehasse või vaatame inimesi, siis variatsioon, mitmekesisus on palju suurem. There's so many different ideas as to what life is all about. Ilmub väga palju erinevaid ideid sellest, milles seisneb elu. Different religions, different philosophies. Ilmub palju erinevaid religioone, erinevaid filosoofiaid. Different types of culture. Erinevaid kultuure. You see? We're faced with so many choices. Ja meil on väga palju valikuid. But also along with that, along with this great variety of opportunities, there is uncertainty. Aga koos kõikide nende valikutega kaasneb ka ebakindlus. There is doubt. Kaasnevad kahtlused. There is even the depression of not really knowing why we're here. Kaasneb isegi teatud masendus sellest, et me ei tea, miks me siin tegelikult oleme. It's called, now they have a nice term for this, existential angst. You know the German word angst, it's anxiety. So existential anxiety. This is a big theme in modern culture, has been for 50, 60 or maybe 100 years. Nüüd on selle kohta olemas eraldi mõiste või termin, eksistentsialistlik murelikkus. And of course, some people say, yeah, that's it. We don't know. Ja on inimesi, kes ütlevad, et nii see ongi, me ei tea. We can't know. Meil pole võimalik teada. So just do what you like to do in these few short years you have in the human form. Sellepärast parem on teha seda, mis meile just meeldib teha parajasti selles lühikeses elus. And then you die. Ja siis te surete. And who knows what happens after that? Ja kes teab, mis pärast seda saab? Probably nothing. Tõenäoliselt mitte midagi ei saa. But you see, this type of philosophy, it may be very popular, but it is not satisfying. Selline filosoofia võib olla küll laialt levinud, kuid see ei ole väga rahuldust pakkuv. A few months ago, I conducted a program like this, but there was another speaker who was speaking a different point of view in front of the students. Mõni kuu tagasi ma osalesin umbes sarnasel programmil, ainult erinevus oli see, et lisaks minule oli seal ka veel teine kõneleja, kes esitas teistsuguseid seisukohti. This was at the University of Amsterdam. See toimus Amsterdami ülikoolis. And the other speaker, he's a lecturer at that university, Mr. Andreas van der Braak. See teine kõneleja oli üks selle ülikooli lektoreid, härra Andreas van der Braak. Yes. Yeah, good. And just like I'm a devotee of Krishna, he was a devotee of Friedrich Nietzsche.
Samamoodi nagu mina olen Krishna pühendunud, tema oli Friedrich Nietzsche pühendunud. Now Friedrich Nietzsche is well known as the first philosopher of Europe to declare that God is dead. Nietzsche on esimene kuulus Euroopa filosoof, kes kuulutas, et Jumal on surnud. And he was the first real nihilist philosopher. Ja ta oli esimene isiksus, kes siis rääkis nihilistlikust filosoofiast. That life ultimately means nothing. Et elu lõppkokkuvõttes ei tähenda mitte midagi. So you have to make out of life whatever you want. Sa pead ise tegema elust selle, mida sa tahad, et see oleks. But at the end, whatever you make out of life will also be worth nothing. Aga mida iganes sa eluga pihta hakkad, lõppkokkuvõttes ei oma mitte mingit väärtust. So Nietzsche, he taught that this is the way things are and you have to embrace it, you have to accept it. Ja Nietzsche õpetas, et see on nii, need asjad lihtsalt on ja meil tuleb sellega silmitsi seista. So I spoke about Krishna and Mr. Van der Broek spoke about Nietzsche. Nii et mina rääkisin Krishnast ja teine kõneleja rääkis Nietzschest. So Mr. Van der Broek, he was quite an intellectual. He had many interesting things to say. Ja see härra Van der Broek oli väga intellektuaalne inimene, tal oli palju huvitavaid mõtteid. But whatever he might say, that does not remove the sad truth about this person to whom he is so devoted. Aga kõik see, mida ta rääkis, ei kõrvaldanud ühte kurba tõsiasja selle inimese suhtes, kellele ta nii väga oli pühendunud. The sad truth about Friedrich Nietzsche is that in the last 10 years of his life, he went totally insane. Ja kurb tõsiasi Friedrich Nietzschest on see, et oma elu viimasel 10 aastal ta läks täiesti hulluks. He became so depressed from speaking his own philosophy that he stopped speaking altogether and retired to a village in Switzerland and just sat there staring out of his window, not relating to anyone anymore. Ta tundis niivõrd suurt masendust oma filosoofia kõnelemisest, et ta lõpuks otsustas üldse mitte midagi enam kõneleda ja ta eradus Šveitsi väikesesse külla, kus ta lihtsalt vaatas loodust oma aknast. See, he was trying to make a philosophy out of frustration, out of unhappiness, out of uncertainty. Frustratsiooni või ebaõnne tõttu ta püüdis luua mingi filosoofiat. And that is the end of such a kind of philosophy. Ja seda laadi filosoofia lõpebki sellisel moel. You are faced with a world that has no meaning. Lõpuks te seisate silmitsi maailmaga, millel ei ole mitte mingit mõtet. You are faced with nothingness. Te seisate silmitsi mitte millegiga. Nietzsche used to say, you look deep into the nothingness and the nothingness looks back at you. Nietzsche rääkis, et te vaatate sügavale mitte millegisse ning see mitte midagi vaatab teile sügavalt vastu. Now is this a philosophy that's going to make us very joyful about life? Kas selline filosoofia saab meid teha väga rõõmsaks elu suhtes? So anyway, let's come back to Vedanta. Ja mõni või teisiti pöördume tagasi Vedanta juurde. The Vedanta philosophy says that life is not empty. Vedanta filosoofia ütleb meile, et elu ei ole mitte sugugi tühi. Life has a point. Elus on mõte. And that point is the absolute truth. Ning selleks mõtteks on absoluutne tõde. You see, here in the university you learn relative truths. Selles ülikoolis me õpime suhtelist tõde. Truths, that relative truth means these things are partly true and partly not true. See tähendab, et need tõed on osaliselt tõesed või paikapidavad ja osaliselt mitte. It depends on how you look at things. Kõik sõltub sellest, kuidas me üht või teist nähtust vaatleme. It depends on the opinion of the intelligentsia of the world. See, mida meil õpetatakse, sõltub maailma intelligentide arvamusest. It depends on the time it is right now. See sõltub sellest ajast, milles me elame. See, all these things can change. Aga kõik need asjaolud võivad muutuda. So we see any truth that you learn in the university,
there's always a minority opinion which will argue, oh, this what you're learning is not exactly true. It's not really like that. It's some other way. There's always a different argument. Mida iganes me saame õppida ülikoolis, alati leidub mingi vähemus, kes ütleb selle keegi kohta, et tegelikult asjad ei ole päris nii. Because that truth is dependent on so many other factors. Sest see tõde sõltub paljudest faktoritest. And these factors are always changing. Aga need faktorid on pidevas muutuses. And finally, everything changes with the passage of time. Ja aja jooksul lõppkokkuvõttes kõik muutub. You see, just like if we would bring a scientist, if we had a time machine, and we could bring a scientist from 150 years ago to our time, year 2003. Kui meil oleks olemas selline ajamasin, millega me saaks tuua mõne teadlase 150 aasta tagant praegu siia, aastasse 2003. Well, let's say we bring the greatest scientist of 300 years ago, Sir Isaac Newton. Ütleme, et me tooksime siia suurima teadlase, kes elas 300 aastat tagasi, Isaac Newtoni. You see, and we have him teach science now in year 2003. Ja me paneme teda õpetama teadust aastal 2003. So many of the things that he would have to teach, we would be going, wait a minute, that's not true. What is he saying? Ja mitmed asjad, mida ta räägiks või õpetaks, nende kohta me ütleksime, et pidage nüüd kinni, et ega päris nii see ikka ei ole. Because as great as a scientist he was then, times have changed, knowledge has changed. Sest ükskõik kui suur teadlane ta omal ajal ka oli, ajad on muutunud, teadmised on muutunud. Now the whole of Newton's science has been contradicted by modern discoveries. Uute avastustega on esitatud täiesti vastukäivad või vastupidiseid argumente Newtoni teooriale. The relativity theory relatiivsusteooria utterly contradicts Newton's theories. See on täiesti vastuolus Newtoni teooriaga. Quantum physics utterly contradicts Newton's physics. Kvantfüüsika on tegelikult vastuolus Newtoni teooriatega. So some things about Newton's teachings are still useful. Osad asjad, mida Newton õpetas, on endiselt paikapidavad, endiselt kasulikud. But they're not absolutely true. Aga kogu tema õpetus ei ole absoluutselt tõene. They're only relatively true. Ainult suhteliselt. Yes. So this is what we learn in what we call a mundane educational institution. Et sellised on teadmised, mida meile jagatakse siis nii nimetatud ilmalikas haridusinstitutsioonides. All mundane knowledge of this world, it is ever changing and therefore relative to time, place, circumstance. Ilmalikud teadmised või siis teadmised, mis käsitlevad seda maailma, need on pidevas muutumises vastavalt ajale, kohale ja tingimustele. But Vedanta is asking us to inquire into Brahman, the absolute truth, the truth that does not change. Kuid Vedanta on uurimus Brahmanist, absoluutsest tõest, tõest, mis ei muutu. So what is that Brahman, that absolute truth? Mis on siis see Brahman, absoluutne tõde? So in the Upanishads we find this phrase, Tri Vidhim Brahman, that there are three aspects to this absolute truth. Ning Upanishadis me võime leida selle väljendi Tri Vidhim Brahman, et see absoluutne tõde või Brahman käsitleb kolme aspekti. So these are the three. Jiva Atma means the living soul or the spirit soul. Esimene neist on Jiva Atma, mis tähendab elus oleng, elus hing, vaimne hing. And so this teaching is that each one of us sitting here in this room is an eternal spiritual seed of consciousness. See õpetus seisneb selles, et kõik elusolendid, me oleme igavene teadvuse seeme. Right now we are conscious of this particular body. Hetkel me omame teadvust sellest konkreetsest kehast. And we have been conscious of countless previous bodies. Ja me oleme omanud teadvust ka paljudest varasematest kehadest. And as I said, not only human bodies. Ja nagu ma ütlesin, mitte ainult inimkehadest. And if we continue on in this cycle of birth and death,
we will have many bodies in future lifetimes. Ja kui me jätkame sündimise ja suremise ringkäigus oma eksistentsi, siis ka tulevikus me veel omandame palju erinevaid kehasid. But we ourselves, the essential I, the essential identity, are eternal, are timeless. Kuid meie kõige sügavam olemus, meie kõige sügavam mina, see on ajatu, see on igavene. So, this is true not just of we human beings who are sitting here. Ja see tõde kehtib mitte ainult meie inimeste kohta. But of all species of life. See kehtib kõikide eluvormide kohta. In this room right now, there is, I suppose, about 50 to 70 human beings sitting. Praegu selles ruumis ma pakuksin, et siin on 50 kuni 70 inimest. But I once heard a medical doctor explain that even right after you step out of a shower, a really good shower where you really clean yourself very nicely, you will still have on the surface of your body more microorganisms than there are human beings on this planet. Üks meditsiiniprofessor mulle selgitas kord, et isegi kui te tulete just duši alt, te olete ennast väga korralikult puhtaks pestud, siis sellegipoolest teie kehal asub rohkem mikroobe, kui on selles universumis inimesi. So these microorganisms are all over us, all over the floor and the desktop and the chairs and the walls, and they're in the air everywhere. Nii et need mikroorganismid, nad viibivad kõikjal meie kehal, õhus, pindadel, igal pool. It would not be possible to count how many there are. Meil ei ole isegi võimalik kokku lugeda, kui palju neid on. Just in this one room. Kas või selles ühes toas. So every one of these living beings is essentially an eternal spirit soul. Aga kõik need elusolemid on oma põhiolemuselt igavesed vaimsed hinged. So this is one feature of the absolute truth. Nii et see on üks õpetus absoluutse tõe kohta. Another feature of the absolute truth is Shakti. Shakti means divine power. Ja teine õpetus on Shakti. Shakti tähendab jumalik jõud või energia. Just as we see around us also, there is this matter in the form of the walls and all these things, the chairs and the lights, and outside is this whole world of material energy. Nagu me võime näha enda ümber samuti palju mateeriat ja materiaalset energiat, neid seinu, lauda, toole, väljas me näeme paljusid erinevaid objekte. So this is Shakti. This is divine power. See on Shakti, see on jumalik energia. And there are different states of this Shakti. Ning see Shakti jaguneb erinevatesse kategooriatesse. Now we're experiencing Shakti in this dead material form. Hetkel me võime kogeda Shaktit nendes elututes materiaalsetes objektides. Even our bodies are made of this dead matter. Samuti meie kehad on valmistatud sellest elutust mateeriast. Actually, the body is already dead right now. See keha on tegelikult juba praegu elutud, on surnud. But it's hosting the life of the soul. Aga ta võimaldab hingele elamist. And when the soul goes, then all that's left is just dead matter. Aga kui see hing sellest kehast lahkub, siis kõik, mis jääb järgi, on ainult elutu mateeria. So this is one state of Shakti, a lower state. See on üks madalam kategooria Shaktit. And then there's a higher state of Shakti, which is transcendental. Aga on olemas ka kõrgem laad või liik Shaktit, mis on transcendentaalne. And as soul, spirit soul, we belong to that higher state of Shakti. Ja vaimsete hingedena me kuulume just nimelt sellesse kõrgemasse kategooriasse. So Vedanta Sutra is teaching us that this whole material world is a sort of lower dimensional reflection of a higher dimensional spiritual world. Ja Vedanta õpetab meile, et kogu see materiaalne maailm on madalamat laadi peegeldus kõrgemast reaalsusest, kõrgemast dimensioonist. You see, we say a dimension,
that there is length, and there is width, and there is height. Dimensioon tähendab, et on olemas laius ja pikkus ja kõrgus. And there's also time, the passage of time. Ja samuti üks faktorid on aja möödumine. So these are the 4 classical dimensions. Need on 4 klassikalist dimensiooni. Of the material world. Materiaalses maailmas. Then theoretically, in the mental world, mathematicians have invented more dimensions. Ja teoreetiliselt või mõistuse tasandil matemaatikud on välja toonud veel erinevaid rohkem dimensioone. There's some mathematical theories which call for 26 dimensions. On olemas matemaatikateooriad, mis nimetavad 26 dimensiooni. This is difficult to understand. Seda on päris keeruline mõista. But these are still material dimensions, but of a more subtle materiality, the mind. Aga need on endiselt mateeria dimensioonid, ainult natuke peenemakoelised. But beyond these limited dimensions of what we see and also what we think, there is the transcendental dimension. Aga lisaks kõikidele nendele piiratud dimensioonidele, mida me võime näha või mõelda, eksisteerib veel transcendentaalne dimensioon. Which cannot be measured, is immeasurable. Ananta is the word in Sanskrit. Ananta. It cannot be measured, and it is also achintya. It is inconceivable. Et seda dimensiooni ei ole võimalik mõõta, ta on ananta, ta on mõõtmatu, ning samuti on ta achintya ehk käsitlematu. So that transcendental dimension of Shakti, that is reality. Ning see Shakti transcendentaalne dimensioon, see on tegelik reaalsus. That is eternal. That is full of knowledge and full of bliss. See on igavene, see on täis teadmisi ning samuti täis õndsust. And so that transcendental realm of Shakti is the abode of Ishvara. Ishvara means the supreme controller. Ning see transcendentaalne Shakti maailm on Ishvara ehk kõrgema kontrollija või valitseja asupaik. We've been speaking of different kinds of nature. Me oleme rääkinud erinevat laadi loodustest. Material nature, materiaalne loodus, spiritual nature, vaimne loodus, our own individual nature. Meie isiklik loodus, meie. But ultimately, all these natures are natures of the one supreme being, Ishvara or God. Aga lõppkokkuvõttes kõik need lähtuvad ühest allikast, kõrgemast kontrollijast, Ishvarast. And God's nature can be explained in one word. Anandamaya. Jumala olemust on võimalik selgitada ühe sõnaga, Anandamaya. There's another Sanskrit word, Jyotirmaya, which means it's the name of the sun actually, that the sun is full of light, always shedding unlimited light. On olemas veel teine sanskritikeelne sõna Jyotirmaya, mis on ka päikese nimetus. See tähendab, et see on allikas, mis jagab lõputut, piiritut valgust. But God is Anandamaya. Ananda means transcendental bliss. He is unlimitedly full of transcendental bliss. And this bliss is pouring off of him, just like the sunshine is pouring off the sun. Aga Jumal on Anandamaya, see tähendab, et ta on täis lõputut õndsust ning ta kiirgab või jagab seda õndsust. And so this Anandamaya nature is the true background of our present experience here in the material world. Ning meie kogemus selles maailmas on peegeldus sellest Anandamaya loodusest. And we belong to that nature. Ja meie kuulume tegelikult sellesse maailma. That is why in this life we are searching for happiness. Ja see on ka põhjus, miks selles elus me otsime õnne. Everyone in their life is looking for happiness. Kõik otsivad oma elus õnne. You see? Just like, when people take pictures, they have their little home camera and they take pictures of birthday parties or weddings or
different occasions. Et kui inimesed teevad fotosid sünnipäevapeost või erinevatest muudest pidudest või sündmustest, they're taking pictures of scenes and people that they want to remember. Nad pildistavad vaatepilte või inimesi, keda nad tahaksid meeles pidada. They're trying to catch the happiness of this particular moment. They're trying to capture it and keep it. Nad püüavad jäädvustada sellel hetkel kogetud õnne, püüavad seda kuidagi säilitada. You notice that nobody takes photos of things that they want to forget. Te võite märgata, et keegi ei tee fotosid asjadest, mida nad tahavad ära unustada. Nobody takes photos of something that just causes misery. Keegi ei tee fotosid asjadest, mis põhjustavad üksnes muret ja kannatust. It is our human psychology to push those things away, to forget them as soon as we can. See on inimese loomulik psühholoogia, unustada taolised ebameeldivad asjad võimalikult kiiresti. What we want to keep with us forever, See, mida me happiness of tahame life. endaga hoida, see on õnn, mida me kogeme elus. That is because it is our innermost nature to be happy, to be blissful. Ja seda seepärast, et olla õnnelik või kogeda õndsust, see on meie kõige sügavam, meie loomulik seisund. And you notice in human psychology that this sense of happiness, it is thought to reach its highest point in loving relationships. Et te võite märgata, et tavaline arusaam inimpsühholoogiast on see, et inimene võib kogeda kõige suuremat õnne armastuslikes suhetes. Listen to the love songs on the radio. Te võite kuulata armastuslaule raadios. You hear how someone is singing that this girl or this boy has made me completely happy. Keegi laulab, et see poiss või tüdruk on teinud mind täiesti õnnelikuks. And that we should be together. I remember one song when I was a kid. There was a line, we'll be together till the stars fall out of the sky. Ja me tahame koos olla, ma mäletan, kui ma olin laps, siis oli tuntud laul, kus öeldi, et me jääme kokku nii kauaks, kuni tähed kukuvad taevast alla. This is what we want. See on see, mida me tahame. But we'll never have it here in this embodied existence. Aga selles praeguses kehastunud eksistentsis me ei ole võimalik kunagi jõuda selleni. Now this is an interesting philosophical problem. See on huvitav filosoofiline probleem. If someone wants to argue, no, I don't believe there is any such thing as a soul. Kui keegi tahab väita, et ma ei usu sellist asja, et on olemas hing. Life is just chemicals. Elu see tähendab lihtsalt keemilist protsessi. Life is just this body and nothing beyond it. Elu see piirneb selle kehaga, midagi muud ei ole. So if life is just chemicals, if life is just matter, Ent kui elu on ainult keemiline protsess, tugineb ainult mateeriale, then why do we want to live forever? siis miks me tahame elada igavesti? If life is just chemicals, then why do we lament that this body is growing old and will die? Kui elu on vaid keemiline protsess, siis miks me kurvastame, et me vananeme, see keha muutub vanemaks? You see, here's again a cup of water. This is matter. Me võime taaskord võtta selle näite, siin on meil veeklaas, see on mateeriast. So if I spill this water, it doesn't complain. Ja kui ma viskan seda vett lauale, siis see vesi üldse ei kurda. It doesn't try to, hang on inside in the cup. No, don't throw me out. I don't want to go. Ta ei püüa kuidagi sinna topsi jääda. Ta ei vaidle vastu, et ei, ma ei taha minna välja. It's not trying to get back into the cup now. Ta ei püüagi sinna topsi tagasi ronida. It doesn't care. Tal on ükskõik. Because it's not alive. Sest see ei ole elus. Because it's just chemicals. Sest see on lihtsalt mingi kemikal. As you all know, 2 parts hydrogen, 1 part oxygen. Nagu te kõik teate, 2 osa vesinikku, 1 osa hapnikku. So if that's all we are, Kui meie oleme samasugused, then why is death a tragedy for us? miks siis surm on selline tragöödia meie jaoks? Why do we make plans to live on and on and on as long as we can? Miks me püüame elada nii kaua kui võimalik? And why do we look for some
higher happiness in life? ja miks me otsime elus mingit kõrgemat õnne? That's because we have a nature that goes beyond this. Seda sellepärast, et meil on teistsugune olemus, meil on kõrgem olemus kui sellel veel ja mateerial. We have a spiritual nature. Meil on vaimne olemus, which belongs to this Ananda Maya. mis kuulub sellesse Ananda Majasse. So then the question is, how to enter into a proper relationship, if this is what we are, spirit, soul, jiva, atma, then how to have a proper relationship with Ishvara, God and Shakti, God's energy. Ja siit tekib küsimus, et kui meie oleme jivatma, me oleme elus olev vaimne hing, siis milline oleks meie õige või kohane suhe Ishvaraga ja Shaktiga? Because this is our problem. Sest see on meie probleem. That our relationship now is not correct. Et meie praegune suhe nende nähtustega ei ole õige. In fact, we are thinking that we are Ishvara. Me püüame hoopiski ise võtta Ishvara positsiooni. And we are thinking that Shakti is ours to control and enjoy. Ja me mõtleme, et Shakti allub meie kontrollile, mis on mõeldud selleks, et pakkuda meile naudinguid. So as long as each one of us is thinking that I'm number one, Nii kaua, kui inimene arvab, et tema on kõige tähtsam, this whole world exists for me. Ja et kogu see maailm eksisteerib minu jaoks. And everyone else is just an object of my desire. Ja kõik ülejäänud olendid on lihtsalt objektid, mis rahuldavad minu soove. As long as we're thinking like that, then we're in a condition called Maya. Nii kaua me viibime seisundis, mille kohta kasutatakse sõna Maya. Which means illusion. Mis tähendab illusioon. This is the effect of Shakti on us. That this energy, this wonderful energy of God puts us in illusion. See on see, millist mõju Shakti või Jumala energia avaldab meile, seab meid hetkel illusiooni. This is why we're in this temporary body now. Sellepärast me asumegi hetkel selles ajutises kehas. And this is why life is so full of struggles and unhappiness. See on see, mispärast elus on niivõrd palju heitlust ja nii palju ebaõnne. This Shakti is teaching us a lesson. Shakti annab meile õpetamine. You're not God. Sa ei ole Jumal. You're not Ishvara. Sa ei ole Ishvara. You are the servant of God. Sa oled Jumala teener. So this is how we find our correct relationship with Ishvara and his Shakti. See on meie kohane suhe Ishvara ja Shaktiga. It is through the means called bhakti or pure devotion of the soul. Selle suhte mõistmine toimub läbi protsessi, mida nimetatakse bhaktiks ehk puhtaks pühendumiseks. Now this pure devotion, it manifests on the transcendental stage. So when we have understood who and what we actually are. See puhas pühendumus avaldub transcendentaalsel tasandil, kui me oleme mõistnud, kes ja mis me tegelikult oleme. Of course, now you can see so many perverted reflections of devotion. Me võime näha palju erinevaid variatsioone sellest pühendumisest. Like a person is devoted to their dog. Nagu keegi võib olla pühendunud oma koerale. They take very good care of their dog. Suurepäraselt hoolitsevad oma koera eest. But that type of bhakti will lead, instead of going back to G-O-D, one goes to D-O-G in the next line. Nii et selline bhakti ja selline pühendumus käivitab vastupidise protsessi, et mitte, et me jõuame Jumala juurde, vaid me ise jõuame koerte juurde. So, there are these false representations of bhakti or devotion in this world. Sellisel maailmal võime näha palju erinevaid selliseid
ekslikke variante bhaktist selles maailmas. But the real bhakti is to be attained on the platform of self-realization. Tõelise bhaktini on aga võimalik jõuda üksnes eneseteadvustamise tasandil. In our true identity as eternal spirit. Siis kui me mõistame oma tõelist identiteeti igavese hingena. When we have achieved that identity, then we can see clearly the true relationship that we have with Ishvara, with God, and with His energy. Kui me oleme mõistnud oma sellist olemust, siis me suudame rajada tõepoolest kohase suhte Ishvara Jumalaga. And in that relationship, we experience this anandamaya, this unlimited bliss. Ja sellel tasandil meil on võimalik kogeda anandamayat ehk piiritut õndsust. Of God's own nature. Me võime kogeda seda sama loomust, mis on omane Jumalale. So, this in essence, what I just explained, is the Vedanta philosophy. See, mida ma selgitasin, see on lühikokkuvõttes siis Vedanta filosoofia. Now, in this Krishna consciousness movement, we put this philosophy into practice. Selles Krishna teaduse liikumises me rakendame seda filosoofiat. Under the direction of our founder Acharya Srila Prabhupada. Meie vaimse õpetaja Srila Prabhupada juhendamise all. I have only a small picture here. I can show you Srila Prabhupada. Siin on ainult väike pilt, et pärast vaadata Srila Prabhupadast. Usually in these programs there will be a big picture of Prabhupada. Somehow there is not one today. Tavaliselt meil on suure pilt nende programmidele täna. So Srila Prabhupada has given us the practical essence of Vedanta philosophy in the form of the Hare Krishna Maha Mantra. Srila Prabhupada on andnud meile Vedanta filosoofia praktiseerimise tuuma, mis on Hare Krishna mantra kordamise näol. This Hare Krishna Maha Mantra consists of only 3 words. See Hare Krishna mantra koosneb üksnes 3 sõnast. And these are spiritual words. Mantra. Mantra means a spiritual word or spiritual name. Mantra tähendab, et see koosneb vaimsetest sõnadest või vibratsioonidest või nimedest. This prefix manas refers to the mind or consciousness. See liige maan, see viitab mõistusele, teadvusele. And trayate, to free. So this is a spiritual sound that will free our consciousness of maya, of illusion. Et tra tuleneb sõnast trayate, mis tähendab vabastama, nii et see on vibratsioon, mis vabastab meid illusioonist ehk majast. So in this mantra there are 3 holy names, 3 transcendental words. Ja selles maha mantras on 3 nime või 3 püha sõna. Hare, this is the name of Shakti. Hare, see on Jumala energia, Shakti nimi. Mother Hara, or Srimati Radharani. Teda nimetatakse ema Haraks või Srimati Radharaniks. And then there is Krishna. Krishna means all attractive. Teine nimi on Krishna. Krishna tähendab kõiki köitu. And he is the Ishvara, the supreme controller. Ishvara Parama Krishna. Ja Krishna on Ishvara või kõrgema kontrolli nimi. And then Rama. Rama means transcendental bliss. Ning Rama tähendab transcendentaalset õndsust. This Anandamaya nature. See viitab Anandamaya loomusele. Which flows between Radha and Krishna, the Lord's energy and the Lord Himself. Mis voolab või toimib Jumala ning tema energia Radha ja Krishna vahel. And we, the Jiva Atma, the spirit soul, we belong to this Hara, this spiritual nature. We're a very small part of that. Ning meie Jiva Atma vaimsed hinged me kuulume sellesse Hara vaimsesse energiasse, me oleme väike osake sellest. So the Hare Krishna Maha Mantra therefore begins addressing the energy of the Lord of which we are a part. Nii et Hare Krishna Maha Mantra algab pöördumisega Jumala energia poole, millest me ise oleme samuti osake.
Because only through the energy that we can come to the energetic Krishna himself. Sest ainult läbi energia me võime pöörduda energia allika poole. Just as only by the sunshine are you able to see the sun. Samamoodi nagu ainult tänu päikese valgusele me suudame, või läbi päikese valguse me suudame näha päikest. So therefore we chant Hare Krishna. Seepärast me laulame Hare ja siis Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And then Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. From this loving relationship between Radha and Krishna, there is Rama, there is transcendental ecstasy, transcendental bliss. Radha ja Krishna armastuse suhetes sellest avaldub piiritu transcendentaalne õndsus Rama. And simply by this process of Mahamantra meditation, nii et lihtsalt selle Mahamantra kordamise protsessiga, then anyone can experience this Anandamaya. on igaühel võimalik kogeda seda Anandamaya. Anyone can realize themselves as eternal spirit soul. Kõigil on võimalik kogeda või tajuda ennast igavese vaimse hingena. So I want to conclude this talk by stressing one point. Ma tahaksin selle kõne lõpetada rõhutades ühte mõtet. That what I am presenting to you today See, mida ma teile täna esitasin, is not only a philosophy, but a process of self and God realization. see ei ole mitte ainult filosoofia, vaid see on ühtlasi protsess, millega saavutada enese teadvustamine. It's not something just to believe in or even just to understand with the mind. See ei ole lihtsalt mingi filosoofia, mida tundma õppida või mida uskuda. But it is a process to put into practice in your own life. See on samal ajal protsess, mida igal ühel on võimalik rakendada oma isiklikus elus. Because ultimately what we are speaking about has to be understood through direct realization. That is a statement of this Bhagavad Gita. Sest lõppkokkuvõttes kõik see, millest me siin rääkisime, seda tuleb isiklikult teadvustada, selline on Bhagavad Gita seisukoht. In chapter 9, Lord Krishna says, Pratyashamagavam dhanam susukam kartamabhyam. That this is to be experienced by direct realization. And it is the pure bliss of the realized, self-realized soul. Bhagavad Gita 9. peatükis Jumal Krishna ütleb, et seda protsessi tuleb kogeda läbi isikliku teadvustuse ning sellisel moel see pakub tohutut õndsust. So this is what the International Society for Krishna Consciousness is offering to everyone. This practical education, philosophical, theoretical, but also practical education in Vedanta. Nii et see on see haridus, mida rahvusvaheline kristlanduse ühing pakub inimestele. See on ühest küljest on see filosoofia, kuid teisest küljest see on ta väga praktiline. All right then, so I believe I've spoken enough now. Ma arvan, et ma olen selleks korraks rääkinud. And I hope that what I have said has been an introduction for you into this understanding of Vedanta philosophy. Ja ma loodan, et see, mida ma olen rääkinud, on andnud teile teatud sissejuhatuse Vedanta filosoofiasse. And if you want to know more, we have books you can inquire from the devotees there. Ja kui teid huvitab see, kogu see temaatika põhjalikumalt, siis te saate seal üleval vaadata ja omandada vastavaid raamatuid. And we also have prasadam. Yes. Ja me samuti meil on võimalus pakkuda kõikidele teile natukene Am I correct? toitu. Yes? I think so. I believe that we have some prasadam here, which is delicious vegetarian foodstuffs that have been offered to Krishna. Et meil on pisut prasadam, mis on õitsetud taimetoit. That is according also to Bhagavad Gita. Ja
see toit on õitsetud või pakutud Krishnale, see samuti vastab Bhagavad Gita õpetustele. So by this offering process, this food stuff is spiritualized. On olemas protsess, kuidas tavaliselt toidu või toit teatud oopenuse protsessiga muuta vaimseks. Taking this prasada is just as important as chanting Hare Krishna. Ja selle õitsetud toidu söömine on samamoodi tähtis nagu Hare Krishna mantra. In the development of Krishna consciousness. Krishna teaduse arendamise protsessis. So, I hope that all of you will take advantage of these nice things that we have to offer you today. Et ma loodan, et teisel moel kasutate neid võimalusi, mida me oleme pakkunud. Now, we can take a few moments if there are any questions. If you have any questions, I'll try to answer them now. Et me võime kulutada veel mõne minuti küsimuste peale, kui kellelgi on mingi küsimus. No question? Now is your chance. See on teie võimalus esitada küsimus. So then, we're going to conclude with some more kirtan. Ja küll selle juhul me lõpetuseks teeme natukene kirtanat, seda meditatsiooni, mis me Eestis on läbi viisime.